भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मदपुर के मां मनसा मंदिर में जोर शोर से चल रही इस वर्ष पूजा की तैयारी। इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा असंख्य भक्तों का विश्वास है। इसलिए पूरे वर्ष के साथ साथ चैत्र माह के तीसरे मंगलवार को भी मेले में काफी लोग उमड़ते हैं। उद्यमियों का दावा है कि इस मेले में पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। मेले के दौरान कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं। इसके अलावा कई लोग सड़क मार्ग से भी इस मेले में आते हैं। पिछली रात से ही कई भक्त यहां आ रहे हैं। तुम्हें पूजा स्वयं ही करनी होगी। स्वाभाविक रूप से लोगों की आस्था और भक्ति के कारण हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। यह मेला 5 दिनों तक चलता है। वहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। स्वाभाविक रूप से जिले के सबसे बड़े त्योहारों में से एक के अवसर पर खूब सजावट की जाती है। चैत्र के तीसरे सप्ताह के दौरान इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। एक प्राचीन मनसा मंदिर के आसपास 5 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला न केवल मिदनापुर जिले के लोगों के लिए उत्साह का विषय है, बल्कि दूर दूर से लोग यहां आते हैं। यहाँ कोई पुजारी नहीं है, आपको अपने हाथों से देवी की पूजा करनी होगी। रेलवे विभाग ने मेले के मद्देनजर कई कदम उठाए हैं। विशेष रेलगाड़ी चल रही है। मंदिर के पास कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों की गति धीमी हो गई। आमतौर पर हर साल इस 1 दिवसीय पूजा में कई लाख लोगों की भीड़ जुटती है। अब जब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, प्रशासन और मंदिर समिति श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई कदम उठा रही है, वहीं सुरक्षा के भी उपाय किए जा रहे हैं। पूजा समिति ने बताया है कि पूजा के दिन कोई भी व्यक्ति, विशेषकर माताएं, सोने के आभूषण पहनकर मंदिर में न आए। हालांकि अगर वे आते हैं तो उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो माताएं अपने छोटे बच्चों को इस मेले में लेकर आती हैं, उन्हें अपने बच्चे की शर्ट की जेब में एक कागज पर अपना मोबाइल फोन नंबर लिखकर जेब में ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद समिति उस जेब में मौजूद नंबर का उपयोग करके खोए हुए बच्चे से संपर्क कर सकेगी। मदपुर के महिषा गोडगेरिया की मनसा देवी का प्रचार और प्रसार प्राचीन काल से ही पश्चिमी मिदनापुर में होता रहा है। यद्यपि यहाँ वर्ष भर पूजा अर्चना होती रहती है, लेकिन वर्ष में एक दिन मेला अवश्य लगता है। चैत्र माह के तीसरे मंगलवार को यहाँ बड़ी पूजा आयोजित की जाती है। पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम या कोलकाता के अलावा झारखंड और ओडिशा से भी कई लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर में कई लाख श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। स्वाभाविक रूप से इस मेले के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। माয়ের কাছে যাচ্ছি, মা দেবে সবাইকে শান্তি রাখতে, শান্তি দিও, শক্তি দিও, ভক্তি দিও, মুক্তি দিও, মা দেবে। হ্যাঁ, ভালো অনেক দূর হয়ে যাবে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসতে অসুবিধা হবে, ওই জন্য আর কি সবাই কিন্তু ঠিক আছে। মার কাছে চাইলাম, মা শান্তি দিও, শক্তি দিও, ভক্তি দিও, মুক্তি দিও। হ্যাঁ, কেমন তো কলাই কুন্দা ঠাকুরের কাছে মনস্কামনা নিয়েছি, যাতে সবাই ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, মায়ের আশীর্বাদ যেমন পাই সারা জীবন ধরে। মা জগৎ মাতা, তার আশীর্বাদের একটু তুলনা নেই। সবাই ভালো থাকবো, এটাই মনে। হ্যাঁ, সব আছে। গোকুলপুর, পাঞ্জাব। দেখুন, সাধারণ মানুষের জন্য আমরা সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েছি পর্যাপ্তভাবে। এসপি, ডিএম, প্রধান, গ্রামবাসী এবং মন্দির কমিটি মিলে সম্মিলিতভাবে প্রসেসিং করা হচ্ছে। প্রায় 3 মাস ধরে এটার প্রসেসিং চলছে। এবছর কতটা আশাবাদী, কেমন মানুষ হবে? 20 লাখের ঊর্ধ্বে ভক্ত হবেন। ভক্তদের কাছে আমার মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ, কোনো মহিলা যেন সোনার গয়না না পরে আসেন। যদিও আমাদের সিসি ক্যামেরা দিয়ে পুরো মন্দির চত্বর ঘুরে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তবুও নিরাপত্তার জন্য কোনো সোনার গয়না কোনো মানুষ যেন পরে না আসে। এছাড়াও যেটা
কথিত রয়েছে যে এই মনসা মন্দিরের সংলগ্ন আপনাদের রেলের তরফ থেকে স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়, সেই বিষয়টা কতটা ঠিক আছে? প্রতি বছর রেল স্পেশাল ট্রেন চালায়, মেডিকেল টিম রাখে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে আরপিএফ জিআরপিএফ থাকেন। এত লক্ষ লক্ষ মানুষের সমারোহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রেল প্রতি বছর প্রচন্ডভাবে সহযোগিতা করেন, এবছরও করবেন। সেই নিয়ে আমাদের মিটিং হয়েছে ডিআরএম সাহেবের সঙ্গে। রেল কি এখানে দাঁড়িয়ে যায় না? গাড়ি দাঁড়ায় এবং চেন্নাই মেল, বোম্বাই মেল সহ সমস্ত গাড়ির গতি মনসা মেলার দিন 20 থেকে 25 কিলোমিটারের মধ্যেই থাকে। আমার নাম শ্যামল কুমার বেরা, মন্দির কমিটির বর্তমানে সম্পাদকের দায়িত্বে আছে। মূলত কবে থেকে শুরু হচ্ছে? আমাদের 31শে মার্চ মহাপুজো শুরু। এবারে আপনার ধরে নিন 5 দিন মেলা থাকবে এবং আমার পুরো এলাকা সিসি ক্যামেরায় মুড়া আছে, যাতে মা বোনের কোনো না অসুবিধা হয়। এবং আমার মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে প্রশাসনের কাছে বা জনগণের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, মা বোনেরা যে সোনার অলংকার গুলো যে আপনারা পরে আসেন, এগুলো ঠিকঠাক গন্তব্যস্থানে সোনার গুলো সব কিছু রেখে এবং আসবেন মন্দিরে। সোনা না পরে মন্দিরে প্রবেশ করবেন এবং পুজো দেবেন, এইটুকু মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আবেদন ও নিবেদন। আমাদের তো বিগত দিন থেকেই আমাদের পুলিশ প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে ডিএম সাহেব থেকে, বিডিও সাহেব থেকে, এসডিও সাহেব থেকে সবাই এই মেলাতে থাকেন। ওনারা উদ্বোধন থেকেই আমাদের সাথে, মন্দির কমিটির সাথে ওতপ্রোতভাবে ওনারা সাথ দেন। এছাড়াও অনেক মোটা বলবো, এখানে অলৌকিক শক্তি এই জায়গায় বিরাজ করছে। আপনি জ্যান্ত সাপ দেখতে পাবেন, এখানে নিজে হাতে পুজো, এখানে ব্রাহ্মণ পান্ডা দিয়ে কোনো পুজো হয় না, জনগণ নিজের পুজো নিজেরাই দেন, এভাবেই চলে আসছে। কতটা আশাবাদী, কেমন মানুষ 24 থেকে 22-24 লাখ, এবং 22-24 লাখ মানুষকে টেক আপ করা অসম্ভব ব্যাপার। নিজেরাই এই মেলাটা, ভক্তগণ নিজেরাই এই মেলাটাকে পরিচালনা করেন। জগপুর মনসা মন্দির, পোস্ট জগপুর, গ্রাম গড়গড়িয়া, মহিষা, পোস্ট জগপুর। আমি মন্দির কমিটির প্রেসিডেন্ট বারিন কুমার ভূঁইয়া। হাত সোজা করে, হাত সোজা করে।